mini vlog. A day in my life as a working mom. Say hi. Romart, say hi to the camera. Hi. Ang akin nga manugdulong. Ang akin nga baby boy. And si daddy. Waiting. Say hi to the camera. Easy. Eh. Guys, time check 5:13. Mauli rin kami ni Nika. Naka-uniform. Wala kami naka-uniform guys ha. Ako na, natawag na Haggard oh. Haggard kami tanon. So, let's go. Baka kita na guys, diaper, gatas, kag mga groceries, tagtag. Nabaklan ko guys kang mga bayo siyan. Nabaklan isang gatas kang akin nga pa. This one. So, bali amo lang nabaklan natin guys. Next guys is diaper. Ang baklan natin. Wala guys, di ano guys. Okay, next natin guys is powder. Mga powders, diwan kita guys. Shampoo, may shampoo pa man. Guys, is surf original. Next, ang bar kundi bar soap. Banda. Saan ako lang. Guys, modern kita. Commuters. Guys, nagraha ako sinigang. Sinigang. Nandito guys. Sinigang. Dali na lang guys mga tapos napabukalan ta danay.